Okay, so good afternoon. So we have to proceed with the discussion on another type of differential equation, which is the homogeneous differential equations. So if you noticed, you started with the introduction sa differential equations, especially sa variable separable mga topic, because that discussion kinahanglanon ta na siya in order for us to understand sa homogeneous differential equation. So to formally start sa aton nga discussion, so okay, wait lang. Attendance.
Okay, so to start sa ating discussion, request ko lang si Angeline to please lead us in prayer. Wala si Angeline. Sige, ano na lang, Jewel, liag ko Jewel, lead some prayer. Okay, so let us put ourselves in the most holy presence of God. Lord God, Heavenly Father, thank you gid sa opportunity nga ginhatag mo sa amon nga kami liwat maka-meet sa sini nga mga inadlaw. Lord God, gabay pa nga i-bless mo amon nga family at the same time ang amon nga teachers kag ang akon man nga mga classmate. Lord God, gabay pa nga stable lang ang amon internet subong bisan ga inulan. In Jesus name we pray. Amen. Okay, so kabay pa nga gid nga stable lang internet connection. Kay kabay pa nga maka-join ang mga wala diri subong. So medyo ang topic about homogeneous differential equation, medyo medyo hindi siya muna budlay, hindi man siya muna ka simple because kinahanglanon sang concept of dapat insakto nga daan ang medyo na plus start na daan ang basic concept of variable separable sa inyo before naton sudlan ang homogeneous DE. That's why medyo nagdugay ta with variable separable nga discussion. Okay, so let us proceed. Okay, so we have homogeneous DE. Maghambal ta homogeneous nga differential equation. It takes a form nga amuning representation, which is mdx plus ndy is equal to 0. Sir, ano bud silingon? If I have a specific nga differential equation, makahambal ko nga homogeneous ang certain differential equation if amon ko no iya form mdx plus ndy is equal to 0 wherein ang akon nga m should be represented by may ara ka dapat variables dara ang x may ara ka variable nga y. Kung nakita niyo last time sa variable separable amo man agakatabo may x and y values kadiri may x and y values ka man sa next nga term. So still the same amo man sa pon ang lantawan naton sa homogeneous DE. Ang question ng subong is paano nato ni identify nga homogeneous ang equation kung hindi siya variable separable. So actually, even variable separable problems, pwede naton i-solve gamit ang homogeneous differential equation nga topic kung kung ma-determine ta lang nga homogeneous ang certain equation. So ang pamangkot ng subong paano ta siya i-determine nga homogeneous siya. So kung may mga ara amod a books, ang red nga book, so pwede gid na ninyo gamiton o pwede naton siya ibasihan kung para sa inyong advanced study for homogeneous or sa differential equations. But may mga may mga comment mangkuda sa books medyo lawig man ang process nga ginagamit. Pero anyways, at least may mga basis kamo if ever magid gusto niyo mag-learn about differential equations. So, sundon ta subuang sa book kwaon ta nga example and then we will have to present lain nga approach later on para makita niyo ang kinalain kung paano lantawon ang different types of homogeneous equation sa sari-sari nga process. So, maghamba ka homogeneous differential equations. Basically, ang ginatan-aw man is kung mag-perform na ta karon sa operation kung mabalik siya bala originally sa aton nga original equation. Kung mabalik siya sa imong original equation, then that is homogeneous. Kung mag-perform ka na sa operation. So, we will have ang tawag sang process kung paano natin ginatest ang differential or ang equations kung homogeneous or hindi. That is a test of homogeneity. So man ang tawag or test lang of homogeneous equation. So start with the ngara sa book. Insert. So we have 4x squared minus 3xy plus y squared. Okay, so sa
sa libro, amo ni ang una-una nga examples, we have 4x squared minus 3xy plus y squared. And then we have to test kung homogeneous or hindi. So, kung mag-test ka, kung homogeneous siya or hindi, ang kinanglan mo lang himuon is to substitute ang imo nga x value or ang imo nga x, substitutean mo dapat sang lambda x, kag ang imo nga y, substitutean sang lambda y. So, lambda x kag lambda y sa imo nga x kag y nga values. And then, i-perform ang operation diri, substitutean ta lang niya nga aton nga equation. So, this will be 4 times lambda x squared minus 3 times lambda x lambda y plus lambda y squared. So, substitutean mo lang and then perform the operation. So, ang matabo, so kung i-perform ta ng operation, this will be equal to, so 4. So, diretsohon ko na lang, this will be lambda squared x squared minus 3 lambda squared xy plus, okay, so sagwang squared na, okay, lambda y squared. So, lambda squared y squared. So, kung makita ninyo, pwede kita ka-factor out there isang specific na value. And that value nga pwede natin is ipagwa is are, ang lambda squared, pwede ito siya i-factor out. So, aton equation will be lambda squared times 4x squared minus 3xy plus y squared. Okay? Kung makita ninyo or ma-observe ninyo, ang nakuha natin ng equation, this is 4x squared minus 3xy plus y squared, is exactly the same kung ano ang given sa aton. So, ari siya. So, pareho siya sa aton nga given. So, kung nabalik mo sa original equation, ang imo nga equation after substituting sa sini nga mga values, so automatic, ang ina nga equation is homogeneous. So, amo na siya mag-test ka kung homogeneous ang differential equation. Another one na kinanglan natin mabalaan is degree of homogeneous equation. So, kung last time about differential equation, may degree and order kit mga ginalantaw. Dari for homogeneous differential equation, may ginatawag man kita nga degree. Ang degree dere, ginadetermine naton sa sininga value. Kay ang exponent sa imong nga lambda is the degree. So, buot siningon, the function is homogeneous, ini nga function is homogeneous of second degree. Okay, homogeneous siya second degree. Okay, so muna siya mag-test ka sa aton nga differential equation, kung homogeneous siya or hindi. Okay, so I know medyo naintindihan lang na. Next one, we have to proceed with x cubed minus xy plus y cubed. So, i-test ta kung homogeneous ang inyong differential equation or hindi. So again, so substitute lang tabay lambda x kag lambda y. So, sa aton nga equation. So, we will have, so lambda x cubed minus lambda x lambda y plus lambda y cubed. Okay, so substitutean ta lang sa aton nga lambda x kag lambda y ang specific nga variable and then perform the operation. This will be lambda cubed x cubed minus lambda squared x y plus lambda cubed y cubed. Okay, so kung makita ninyo or ma-observe ninyo sa sininga equation subong, so wala na tadi. Kung mag-factor out man ta sang lambda squared, kaya muna ang common sa aton nga equation. Still, kung nantawan naton, hindi man Japon naton pwede mabalik sa aton nga original equation or wala kita sang way para mabalik siya sa aton original equation. That is why ang ini nga equation is not homogeneous. Okay? Not homogeneous.
Okay, kung hindi siya magbalik sa atong original equation, ang ining equation is hindi homogeneous. Okay, so muna siya ang pinaka way na ginagamit sa book kung paano i-determine kung homogeneous or hindi ang differential equation. Okay, but I have my own process and I have my own technique, especially kung gusto mo lantawon lang kung homogeneous or hindi ang certain differential equations. So, my technique of finding kung homogeneous or hindi ang differential equation is by inspection. So, ano ang ako ng tawon? Especially, ang ini nga process is applicable kung ang imong differential equation given is in polynomial form. So, ano bot silingon? Algebraic lang siyang expression. Wala ka may gina-consider nga transcendental functions. So, anong mga transcendental functions? So, mga transcendental nga mga functions includes mga exponential functions, mga sine or cosine functions, or mga tangent ng mga functions. So kung wala man na nag-involve sa amuna ng mga functions ang imong equations, so pwede naton magamit ang technique or ang ininga process nga itudlo ko sa inyo. So maghambal ka to test kung homogeneous or hindi ang differential equation, check lang ang exponents. I-add ang exponents ng imong mga equations. So kung ang exponents nga nakuha nimo is equal sa tanan nga mga term, then ang ina ang certain equation is homogeneous. Okay, so balikan ta ang aton nga equation naging plus star kagina. So we have this one. Kung tanaw naton sa aton nga first nga equation or sa given nga equation, ano ang aton exponent sa first nga term? Aton first nga exponent is 2. So therefore, 2 na niyang iyang degree. Next, para sa second term, 1 para sa x, 1 para sa y. So 1 plus 1, that is 2. So 2 ang aton nga exponent para sa kadua. Next, para sa third nga term, 2 man ang aton nga exponent. Therefore, parehas ang tatlo ka term, 2 ang imong exponent. This is homogeneous na diretso. This is homogeneous of degree 2 na dayon. So amo na ang pinakahapos nga way, especially kung polynomial lang man ang function. So tanawon mo lang, isipon mo lang or i-add mo lang ang tanan nga exponents, then amo na dayon ma-determine naton kung homogeneous or hindi. So kabay pa nga if polynomial ang given sa inyong equation, even by inspection or by looking at the DE lang or differential equation, ma-determine nyo na or makita nyo na kung gamitan nyo siya sa process ang homogeneous or hindi. Next one, kung i-check natin ang ikadua nga equation, so kung makita natin, una natin nga term 3 ang imong exponent, ikadua natin nga term 2 aton exponent, 3 aton nga exponent. Therefore, hindi parehas ang aton nga exponents dire, therefore hindi siya homogeneous ang equation. Okay, so amo lang nakahapos kung mag-determine, especially kung naka algebraic or polynomial form ang imong equation. So we have, okay, example. So we have 2xy plus x squared minus y squared dx is equal to 0. Okay, so for example, we are given 2xy dy plus x squared minus y squared dx. So ang aton nga given nga equation is homogeneous or hindi. Two xy dy plus x squared minus y squared dx is equal to 0. Homogeneous ang equation or hindi? Hindi, sir. Okay, sa iban, ano yung answer? Homogeneous or hindi? Hindi man, sir. Hindi, sir. Sige. So, check ta ha kung homogeneous or hindi. So, ang matabo, if
kung isa-isa huntagid ang aton nga term. So this will be, so 2x y dy plus, distribute ko niyang dx, so will be x squared dx minus y squared dx is equal to 0. Pila di ang aton nga exponents? 1 plus 1, this is equal to 2. Dari aton nga exponent is 2 lang. Wala naman siya iban nga upod. Dari wala naman siya iban nga upod. 2 lang man aton nga exponent. Subong homogeneous aton equation or hindi? Homogeneous, sir. So this one is homogeneous ano aton degree? Second. Okay, so homogeneous second degree. Okay, so bisan naka-enclose pa na siya sa parentheses or bisan damo pa na di or for example tatlo na di trinomial na di sa sulod for as long as kung ang imo nga exponent is ma-equal lang man with the iban nga mga exponent or iban nga mga term sa imo nga polynomial function, pwede na siya Japon basta parehas lang homogeneous equation na siya Japon. Okay, so kung makita na to or kung may ara ka mo books na reference, so medyo lawig na ang process nga ginagamit niya. So nga kinanglan naton mabalaan ang manual na process of solving differential equations or test kung homogeneous o hindi, because not all functions are expressed in polynomial form or algebraic form. Kag ang by inspection lang nga paglantaw sa homogeneous equation, wala na siya actually gina-present sa book. Wala amo na may makita sa book nga amo na nga method of inspection. Kay amo gini ang ginagamit nga process ang nakalambda sa mga books. So kinanglan naton still mabalaan ang ini nga process because hamba ko gani hindi at all times naka-plus star sa amon nga form ang aton nga differential equation. Kung nakita nyo last time sa mga previous naton nga ginasolve for differential equation, kisa ang mga DE or differential equation involves may square root, may ara sang sine, cosines, may exponential function, may ln functions. So paano kung naka-plus star sa amon ang form ang imo differential equation? Ano imo nga himuon? So ang himuon mo na is to use ang lambda x kag lambda y. So kagi-check lang kung mabalik siya sa imo original equation. Okay? So in that instance, pinanglan mo na sang basic knowledge of substitution sang lambda x kag lambda y. So may ara-dara sa book. Another example is, for example, we have 2y plus square root of x squared plus y squared. Okay, so amo niya ang given. So 2y plus x squared plus y squared. And then ang question is, you are going to classify kung homogeneous ang aton equation or hindi. So, sige be, pamatyagan yung homogeneous niya ang equation or hindi. Homo. Okay, so homogeneous or hindi. So the question is, paano siya i-determine? So ang pinaka-best way is to use lambda. So pwede ka kagamit lambda process. So pero if ever ang naka-plus star lang man sa imo differential equation is binomial in form, amo lang ni binomial lang, and then parehas naman sila exponent sa sulod, wala man sang kinalain dari sa sulod. So pwede lang na siya daw as if nga i-treat siya as individual functions lang sila, wherein ang matabo daw ginamo mo lang na siya. So hindi ni siya insakto nga process ha in terms of algebra, but amo ni siya ang pag-inspect naton. So do ginhimo mo siya lambda or square root of x squared, square root of y squared, wherein this will be equal to x na lang, this will be equal to y na lang. Kung tanawon naton, then ang matabo is exponent naton diri is 1. Exponent naton diri is 1. So sa diri ni siya ha, exponent diri is 1. Exponent diri is 1 man. Okay? So therefore this is homogeneous equation of first degree.
Okay, pero kung gusto mo yang i-prove gid siya through calculation, so kag gusto mo mangin safe nga hindi ka magsala with the answer, you can use lambda process. So wala gid problema kung malambda ka or magamit ka by inspection lang. Okay, that means may ara ka na excuse kung hindi ka kabalo sang process. So, by inspection lang na ako nga gamit, sir. So, bisan hindi ka kabalo, pwede ka dyan po makahatag kung homogeneous or hindi, kag kung ano iya degree. So, by inspection. Next one. So what if kung ang imong polynomial function involves or may upod siya nga mga transcendental functions or exponential functions, for example. So we have x squared plus y squared e raised to 2x over y plus 4xy. Okay, so given sa aton x squared plus y squared e raised to 2x over y plus 4xy. Ano ang himuon naton in order to determine kung homogeneous siya or hindi? So again, pinagid ka insakto nga process nga pwede mo himuon is substitute sang lambda x lambda y sa imong equation. But if gamiton mo ang by inspection lang nga process of determining kung homogeneous siya o hindi, hindi mo ni pag-imind ang aring nga value, ang imo nga transcendental function or imo exponential function. Because kung tanawan naton, kung i-distribute ko ni siya sa akong nga mga individual nga parts ng siningang value, ma-distribute lang man sa Japon. So, diri lang man sa Japon. That means ang pwede ko na lang basihan subong for the exponents is ari lang, wala labot ang exponential function. So, ang akon nga exponent there is 2. Exponent ko there is 2. Exponent ko there is 1 plus 1, which is still equal to 2. Therefore, this one is a homogeneous equation of second degree. Okay, so kung may mga iban nga functions, so especially kung exponential lang man siya, kalabanan ang mo ginakor exponential, hindi mo na paglabuton, bayaan mo lang ang imong exponential function, dara ka na lang ma-inspect sa imong polynomial function. Okay, next one, what if kung ang imong function is expressed in a fractional form. May ara ka numerator kag may ara ka denominator. So we have x squared plus 3xy all over x minus 2y. Okay, so given kita x squared plus 3xy all over x minus 2y, ang pamangkot is kinanglan naton i-identify kung homogeneous niya ang equation or hindi. So, ano ang himuon kung naka-numerator, denominator ang function? So, inspect ang separately ang numerator kag ang denominator. So, kung inspection ha, pero kung magamit kaya sang lambda x, lambda y, still okay man Japon, wala gid problema. Pero kung magamit ka by inspection nga process, inspect mong numerator separately, inspect mong denominator separate man. So, kung sa numerator, we will have so, aton exponent, there is 2. Exponent naton 1 plus 1, that is 2 man Japon. Then, sa aton denominator, pila aton nga degree. Pilang degrees ang denominator? 2, sir. Okay, so 1. 1 yung exponent sa x. So, buto yung 1 ni 1 man para sa y. Therefore, ang general naton nga degree is, so 2 sa denominator, or 2 sa numerator, minus mula ang degree sa imo nga denominator.
2 sa numerator, 1 sa denominator. So minus mo lang 2, 2 minus 1. Aton nga degree is 1 lang or first degree. So this is same ang numerator mo sa numerator, same ang exponent sa numerator, same ang exponent sa denominator. So wala ni matter hang hindi basta parehas separate ang pag-inspect sa numerator kag denominator. Basta parehas itanan sa numerator, parehas man sa denominator, homogeneous function na siya. So homogeneous. Then para mag-check sang degree gina-minus sa lang numerator kag denominator, this is first degree. Okay, so muna ang process by inspection. Pero again ha, kung gusto nyo gid i-check, pwede gid ka mo kagamit sang lambda nga process kung mag-inspect ka mo. And take note kung solely or purely transcendental function lang ang given sa inyo. For example, ang given lang sa inyo is this one, e raised to xy. Amo lang niyang given nga function. So, and then pamangkuton ka mo kung homogeneous niyang equation or hindi. Basta naka-exponential function, automatic, this is kagparehas lang di ang degree sang numerator kag denominator. This is homogeneous na dayon diretso. Okay? Homogeneous function na siya. Pero ang pamangkot subong is ano ang iya degree. So basta naka-transcendental function or naka-exponential function, degree nimo pwede na di nga 0. So 0 degree. So kung gusto mo i-check gamit ang lambda nga function, kung i-check naton kung 0 man gid ang degree sini, pwede ta masubstitutean lambda x lambda y ang aton nga function. Wherein we will have e raised to lambda x all over lambda y. So, amo ni nga aton nga equation. So, paano ta siya ibalik sa aton nga original equation? So, paano siya ipabalik sa aton original equation? Okay, so ang gakatabo na ds, this will be e raised to lambda. Okay, so pwede ko di makancel ang lambda. So, ang mabilin ng man is e raised to x all over y. So, ang kahit pwede makancel ang lambda, diri sa akong exponent, ang mabili na lang is x all over y. But the question subong is, wala na ko di sang lambda nga lang tawon. So, ang natabo is, nag-multiply ka di still by lambda. So, may lambda ka na di Japon, pero ang imo exponent is 0. So, kay kung mag-exponent 0 ka, this will be equal to 1 ng man Japon. So, still, this will be e raised to xy man ng Japon. O x all over y. Kay 1 ng man ni Japon nga, value. Okay? That means, gali, nga kung may transcendental function ka, kag you come up with the same answer as this one, nga wala ka na di value, that means ang imo nga degree is automatically equal to 0. So, kung nadula na din mo mga lambda nga function, pero nagbalik siya with the original equation, automatic, imo nga degree is 0 na dayon. Okay, question or clarification? Sige, Bert. So, sir, ang basehan gali sang exponent, sir, is per term gid gali? Per term. Okay. Sige. Okay, so proceed ta with the kung paano na. For example, na-determine mo na homogeneous ang certain nga differential equation. So, sure ka na nga homogeneous DE gadang ara. Or usually kung sa mga quiz or sa exam, nakaplastar man na nga solve this homogeneous differential equation or find
the solution of homogeneous DE. So, if ever given ka sang sina nga process ko, automatic na we will have sa ginatawag nga magic substitution. So, given kagina hambal naton, we have aton nga original or nga general equation sang homogeneous nga function is m dx plus n dy is equal to 0. So muna ang aton nga ang general nga equation for the homogeneous nga equations, or hambal gani nila or sa ibang books, these are equations with homogeneous nga coefficients. So, wherein ang aton diri nga m kag n are homogeneous functions of the same degree in terms of x kag y. So, pares na sa determine naton kagina. So, ano ang ginagamit naton diri nga process? We have to use the process of substitution. Ano ang kinahanglan naton i-substitute? Y is equal to Vx or x is equal to Vy. So, either lang sa duwa, either amoni mo gamiton, y is equal to Vx or x is equal to Vy. Ang pamangkot sa naton gamiton, ang aton nga, ang either diri sa duwa, ang y is equal to Vx or x is equal to Vy. Kung ang imo nga n, if n is simpler, so, kung mas simple ang upod sang dy, automatic ang imo gamiton is y is equal to Vx na dayon. Kung mas simple ang upod sang dx, so automatic ang gamiton dayon x is equal to Vy. So, again, lantawon ta kung diin ang mas simple kung mag-solve na kita. So, makita man na naton with the type of equation ni plus star sa aton. So, we have plus 2x plus y dy 0. Okay, so we are given x minus 2y dx. So, plus 2x plus y dy is equal to 0. Okay, so x minus 2y dx plus 2x plus y dy is equal to 0. So sa subong, kung makita natin, dari sa aton nga differential equation, wala man sang medyo kinalain gid ang aton nga equation. So, since wala, hindi man gid naka-trinomial ang isa, parehas naman sila binomial, parehas man sila nga wala sang higher nga exponent, so pwede ka lang kapili either y is equal to Vx or x is equal to Vy ang imo nga gamiton. So that means, so pwede ka lang di ka bisan diin lang da sila. So pero usually ang ginagamit gid kung okay, ginagamit gid always is y is equal to Vx. Amo gini kada permi ang ginagamit. Okay, that means kung amo ni ang gamiton naton nga equation, y is equal to Vx, kinanglan taman pangitaon ng aton nga dy. So, ano ang value or ano ang aton nga dy sang equation? Y is equal to Vx.
Ano ang dy sa sining equation? Y is equal to Vx. Apply naton ang product rule. So ano aton nga derivative sang y is equal to Vx. Okay, nag-derive na ta dy. Anong derivative sang Vx? Okay, so by product rule, copy ang first, that is v derivative of second, that is dx, plus copy ang second derivative sang first. So, v dx plus x dv. So, therefore, kinanglan natin i-perform, kinanglan natin mag-substitute. Sang y is equal to vx, kag dy natin is equal to v dx plus x dv. So, dari na dayon, medyo lawig-lawig din siya because we have to perform our algebra. Okay, so substitute a value. So we will have, so x minus 2 times vx. Then we have dx plus 2x plus vx. Then dy naton nga v dx plus x dv is equal to 0. Okay, so kung nakasubstitute ka na, then perform lang dayon ang algebraic operation or i-diretso, ano na dayon, i-expand. Or kung mayroon ka na pwede ma-perform yung operation. So this is, so x okay. Okay, so kung may nakita kada nga pwede ka simplify, pwede ka na daan ka simplify. Kung wala, so pwede gid nga proceed ka lang diretso with your calculations. So kung makita natin, we will have, so diretsohan ko na lang, we have x minus 2vx dx plus 2x plus vx. Then we have v dx plus x dv is equal to 0. Okay, kung makita natin sa duwa natin ka equation, may ara kita pwede i-cancel or may ara kita pwede i-divide. So, as early as possible para mas mapahapos sa imo, pangitaon madaan ano ang common sa tanan nga pwede nimo i-divide kay para ma-simplify ta na sa daan mas early pa. Nga hindi mapalawig ang equation. So, ano ang common sa tanan nga equations? Sa duwa lang ka term ang atong ginalantaw. So, ari lang nga term, tag ari nga term. Ano ang common? Take note, ang aton nga kinanglan lang tawon is per term gid. Sa tanan gid nga term, hindi lang isa. So, ano ang common sa tanan? X and dx. Okay, so we have, so ang common sa ila, pwede ta ka-divide by x nga value or divide ta by x ang duwa ka value. So this will be, aton nga answer will be, so 1 minus 2v dx plus, so 2 plus v. Then we will have v dx plus x dv. So hindi to pwede makancel ang dx kay may upod pwede ang iba ang dx natin sa piak. So hindi siya natin pwede diretso makancel. So ang pwede lang natin makancel is x dire, x dire.
So kay bisan i-distribute ko pa niya ang akon nga x diri sa iban nga part, so makancel man at Japon sila later on kung kay pareho sila tanan may x. So mas okay kung mas early pa lang nga daan pwede na siya makancel. Pero kung gusto mo nga sa last part ka makancel, so wala gyud Japon problema. So kung gusto mo manigurado nga nga insakto ang imo nga process sige na perform. So we have 1 minus 2v dx plus 2 plus v times v dx plus x dv. Next, kinahanglan nato ni perform is distribute nato ang aton nga term. So we have 1, so change na lang. 1 minus 2v dx plus, so distribute ko ni sa akon nga term, so this is equal to 2 plus v times v dx plus 2 plus v times x dv. So is equal to 0 is equal to 0. Okay, next i-perform liwat ang aton nga calculation or pag i-expand ang aton nga equation kung pwede ma-expand. So take note, we have dx diri and we have dx diri. So pwede ito na lang sila ma-combine diretso. So i-combine ko na lang sila. So this will be 1 minus 2v. Then we have v times 2, that is plus 2v. Plus, so v times v, that is v squared dx. Plus, so that is 2x plus vx dv is equal to, okay, so hindi ko lang pag i-combine kaya para hindi ta mabudlayan later on. 2x plus 2 plus v lang. Okay, 2 plus v, provision ang nagsulat ba? 2 plus vx dv is equal to 0. Okay, so nga nag-perform kita substitution. So ano ang goal nga ma-perform ka substitution? You have to perform substitution sang y is equal to vx or x is equal to vy because gusto mo himuon ang aton equation variable separable. So amo na ang goal. Dapat mahimo na to ng aton equation variable separable. So we have, mayari ta pwede makancel ang 2v. So ang mabili na lang is 1 plus v squared dx plus 2 plus vx dv is equal to 0. By inspection, subong sa aton nga equation. So, pwede ito na ma-perform ang aton nga equation or ang aton nga process gamit ang variable separable. So, pwede ito na ni ma-separate ang aton nga equation. Okay, so this is 1 plus v squared. Okay, kung gamiton tang process na ginahimo, the last time kinanglan naton magsaylo sa piyak, pwede man. Kung hindi mo gusto magsaylo sa piyak, pwede man Japon. So, kung diretsyo ka sa amo nga form. So, we have 1 plus v squared dx is equal to negative 2 plus v x dv. So, ginamotan ni last time. And then separate ang tanan nga x kag ang v nga variable. So dx diri sa piak, therefore this will be dx all over x is equal to negative 2 plus v or negative 2 plus v dv all over 1 plus v squared.
Okay, so kung lang tawon naton ang aton nga equation or ang aton nga given or ang aton na kwa nga equation. So pwede na kita ka-perform sa integration. But sa aton nga right side sa equation, pwede talang i-simplify ang aton equation. So this will be dx all over x is equal to negative 2 common denominator nga 1 plus v squared. Distribute ko lang dahil ng dv minus so v all over 1 plus v squared dv. Then perform ang integration. Sige sir. Is equal to 0. Ay, nag-equate na ta. Nag-silo na ta sa piyak. Pwede nang wala ta 0. So, this time, ano ang derivative or ano ang integral ng dx over x? ln x. So, this is ln x. How about negative 2 all over 1 plus v squared? Plus, ang sadalong, then naka-squared, squared. Trigonometry, trigonometric functions. Take note ha, in order nga mas ma-master yung differential equation, dapat master nyo na ang table of integration. So, kaya para hindi ka madugayan kung magpangita pa. So, basta plus gani, automatic this tangent or arc na siya dayan, arc tan. So, this is, so, negative 2, pagwa ko na lang. So, this is arc tan na siya. Isang V. So, check nyo lang or i-review nyo lang sa inyo nga integral. Pero arc tan V na siya ang imo nga integral of 1 plus v squared. Next, integral of v all over 1 plus v squared. Integral of v all over 1 plus v squared. Anybody? Integral of v all over 1 plus v squared. 1/2 ln 1 plus v squared. Sige. So, kung makita naton, so this is 1 plus v squared. Kung i-derive tani, ang 1 plus v squared dapat kinanglan naton 2v dapat ang sababaw. So, since kinanglan naton mag-multiply with kinanglan naton 2v dari sa babaw, therefore kinanglan naton kinanglan naton mag-multiply by 1/2 sagwa para ma-offset naton. Therefore, kinanglan naton 1/2. And then, since we have du na ni siya all over u, automatic, this is ln na dayon. Ln, so ang aton nga u is 1 plus v squared. Okay, so this is equal to, or plus na lang diretso, plus c. Plus c. So, then, next, the ring part is manipulation. Naman lang kung gusto niyo mag-manipulate sa equation. So, pero, this is algebra na lang ang process nga matabo dari. So, this will be equal to, so since may 2 ka, multiply ka by 2 sa kabilugan, para madula ito nga denominator na 2. So this is 2 ln x is equal to negative 4 arctan v minus ln 1 plus v squared
plus 2c. Pero 2c, constant multiplied by constant will be still equal to constant na lang diretso. Plus c na lang. So, we have 2 ln x is equal to negative 4 arctan v plus ln or minus ln 1 plus v squared plus c. Then, so may ara kita ln nga function. So, pwede, sarinong ko na lang to sa piyak. Ang ibilin ko lang constant sa piyak. So, this will be ari nga value since sa aton nga property of ln. So, ang ari, sa ilunon ko na sa babaw, this will be ln x squared. Then, this will be plus 4 arctan v plus ln 1 plus v squared is equal to c. Next, so may ara ko duwa ka ln. So pwede ko ni ma-combine ang duwa ka ln. So I'll have okay, so we will have ln. So plus sila nga duwa, so pwede ko lang i-multiply. So ln x squared. Multiplied by 1 plus v squared plus 4 arctan v is equal to c. Okay, ln x squared times 1 plus v squared plus 4 arctan v is equal to c. So, kung nakalambot ka nasa sining answer, hindi makampante, kinangalanin mo nga answer should be in the form of x and y pa Japon. So, kinangalanan natin substitute ng values ang v by the original equation. Back substitution, kay nag-y is equal to vx kakagina. Y is equal to vx. So, therefore, v is equal to y all over x. So, v is equal to y over x. Substitute ni sa mga v sa aton nga equation. So, this will be ln x squared times 1 plus y all over x squared. Plus 4 arctan y over x is equal to c. Okay, so we have ln x squared times 1 plus y squared over x squared plus 4 arctan y over x equals c. Okay, so this is the answer na, pero pwede pa siya natin i-simplify, pwede ito pa i-multiply ang aton nga x squared sa sulod. We will have ln x squared plus, so y squared na lang, plus 4 arctan y over x. Is equal to c. Okay, so this now will be aton nga final answer. Okay, kung nakita ninyo ang parts ng differential equation dari medyo ara lang sa babaw nga part, pero ang dako din nga part is your integral at the same time algebra. So dapat medyo master ta na even ang mga wala naton masyado ginagamit nga integrals. So dapat medyo familiar na ta Japon kung paano siya gamiton. Question dan or clarification before ko mag-proceed with another example. Sige, Je.
Question. Paano nag-1/2 bala sir sa babaw? Liwat, Je. Ang sa babaw bala sir at ang integral of Kare. V over sir. Paano ma 1/2 sir? Okay, Paano so we 1/2, have sir? this. Paano nag 1/2? This is integration by substitution. So, pwede ka ka-integrate by substitution kung gusto mo, or pwede ka ka-integrate by inspection lang. So, we have given natin is V all over 1 plus V squared. So, integral. So, kung i-integrate na siya, kung lang tawon natin, this one, kung namuning natin himuon nga U, ang 1 plus V squared. So, 1 plus V squared. Ano dapat aton du? Du natin is equal to 2V. So, sakto na 2V aton nga du. So, since kinanglan naton 2V sa aton nga du, so, kinanglan naton mag-multiply 2 dere. So, para hindi magbago ang aton nga equation, kinanglan naton mag-multiply by 1/2 sagwa para sa offset sa aton nga equation. So, kung nag-multiply ka dito, multiply ka di 1/2 para nag-multiply ta by 1 lang. Wala kami gin-change sa imong equation. So, amo na nga may 1/2 ta dere. So, therefore, ang imong equation dayon is 1/2. Mera ka 1/2 sagwa. Then you have integral of, so, ari ang 2V nimo plus 1 plus V squared. So, kung substitution na or U substitution, this will be du all over U na diretso. So, you come up with sa sinidayon nga equation. So, kaya ang du all over U, ln naman na siya, 1/2 ln 1/2 ln U. So, therefore, 1/2 ln 1 plus V squared. Sa imo nga answer. Questions or clarification? Questions? Basta may harap pa da clarification. Sige, Bert. Ang ano yan, sir, ang integral of -2 over 1 plus V squared, aragin na siya nga daan sa integration formula, sir. Yes. Wala nyo na nambutan sa integral? Wala, sir. Wala. Sige. So we have, may ara na da sa integral of 1 over 1 plus x squared na bilang nakabutang sa integral mo, or 1 plus u squared sa integral. So, ipagwa mo man na yung -2 sa piyak. So, this will be -2. So, ang mabilin is arctan na siya dayon. So, kung makita ko karon ang I have list sang tanan-tanan nga sang tanan nga integral differential formulas. So, try ko lang upload para may reference ka mo. Even sa mga medyo wala masyado ginagamit ng integrals. Upload ko lang later. Okay, sir. Thank you. Sige. Okay, so sige, proceed lang ko with isa pa ka example kay para may reference. Two times 2x squared plus y squared dx minus xy dy. Okay, so we are given 2 times 2x squared plus y squared dx minus xy dy. So, is this homogeneous? Kaya kung homogeneous siya, ano nga degree? Homogeneous sa itong equation? Ano nga degree? Second. Second, sir. So, Second. homogeneous second degree. Kita na one lang ato nga exponents. So, homogeneous second degree. This time, dari na ta mapili. Hamba ko kagina, pwede na kapili y is equal to vx or x is equal to vy. Anong subong aton kinanglan gamiton?
Diin ang mas simple subong, ang upod sang dx or ang upod sang dy? Butangan ko equal to 0 kay para hindi mag-annoy. Okay, so diin ang mas simple, ang upod sang dx or ang upod sang dy? Upod sang dy. Okay, so mas simple ang upod sang dy. Kung upod sang dy ang mas simple, automatic, y kada dayon. Y is equal to vx. Amo na dayon nimo gamiton. So, y is equal to vx. So, amo ni aton nga equation nga gamiton. Therefore, aton nga dy subong by product rule naman liwat, v dx plus x dv. So, amo ni substitute naton sa aton nga equation. So, we will have 2 times 2x squared plus. So, substitute na ko. This will be v x squared dx minus x times y, which is vx. Then dy ko, which is v dx plus x dv is equal to 0. Next, perform ang mga algebra sa sining equation. So, this will be 4x squared plus 2v squared x squared dx minus, so vx squared. Then we have v dx plus x dv is equal to 0. Hambang ko kagina as early as sa babaw pa lang nga stage, kung may ara ka pwede makancel, cancel ka na daan. So anong pwede naton i-cancel sa aton nga kabilugan nga equation? X squared. X squared. Common ang x squared, therefore, kuhaan ko ang x squared, kuhaan ko ang x squared. So, mabilin sa akong equation is, so this will be 4 plus 2v squared dx minus, so we have so diretso ko na lang v squared dx minus vx dv. Okay, so we have 4 plus 2v squared dx minus v squared dx minus vx dv is equal to 0. Next, combine ang like terms. So, pare sila, dv, nagaliwa dv. vx dv. Okay, combine like terms. Ang mga dx impuno natin. So, we will have 4 plus 2v squared minus v squared dx minus vx dv is equal to 0. Okay, so may ara to pwede i-simplify sa ato ng equation. So, minus ko lang ni diretso, pare sila v squared. So, this will be 4 plus v squared na lang. 4 plus v squared dx minus vx dv is equal to 0. Next, so kung nakita natin, ang inyong equation subong is already variable, separable. So separate natin yung equation. So we will have okay, so we have 4 plus v squared dx is equal to v x
dv. Okay, so we will have dx all over x sapya is equal to v dv all over 4 plus v squared. Okay, dx all over x is equal to v dv all over 4 plus v squared, and then perform integration. Okay, integral of dx over x, ln x. so ln x. How about integral of v dv over 4 plus v squared? 1/2 ln 4 plus v squared. So this is, so pares man kagina, this is diretsyon na lang 1/2 ln 4 plus v squared. Plus, wait lang din. Okay. So, plus, okay, so kinanglan natin arbitrary constant c. Okay, ln x is equal to 1/2 ln 4 plus v squared plus c. Since may ara kita 2 dari sa denominator, simplify taton equation, multiply ta by 2. So this is equal to 2 ln x is equal to ln 4 plus v squared plus c. Next, kung madumduman naton, ari pwede ni butang dara sa exponent. So diretsyon na lang tayo ln x squared is equal to, i-minus ko na lang diretsyo or isailuhon ko na lang diretsyo, minus ln 4 plus v squared is equal to c. ln x squared minus ln 4 plus v squared is equal to c. So, based on the property of your logarithm, so pwede natin makombine ang ining equation since minus sila automatic numerator kag denominator na. Kung plus, gina-multiply ta. Okay, so kung minus, gina-divide. ln, so x squared sa babaw all over 4 plus v squared. Okay, 4 plus v squared is equal to c. Okay, so ln x squared over 4 plus v squared is equal to c. Okay, so amo na ni ang aton nga insaktong answer, pero kinahanglan na lang naton mag-substitute or mag-back substitute sang value. So since gingamit natin kagina y is equal to vx, therefore, so substitute ta, v is equal to y all over x. So ln okay, so we will have x squared all over 4 plus y all over x squared. So okay, so amo lang yung dana ako ni perform. So we have, this will be ln is equal to c. Okay, x squared all over 4 plus, so kung i-simplify ko na x squared all over 4
plus y squared over x squared. So then is equal to C. Next, sa daring apart, algebra na ng tanan-tanan. So we have algebra na ang aton nga i-perform. So this will be, so simplify ang aton nga denominator. This will be x squared all over. So common denominator ko is x squared. So therefore, this is 4 divided by sa denominator, sang 4 nga 1 times sang 4, that is 4x squared plus y squared. Okay, algebra na niya. So, ln plus c is equal to c. Next, simplify ang imong equation. So, since this is imong denominator, so both silingon, pwede ko niyo ma-invert ang akong denominator, mapasaka ni siyang x squared sa babaw. So, this will be ln x to the 4th all over 4x squared plus y squared is equal to c. Okay, so this will be ln x to the 4th all over 4x squared plus y squared. Okay, so amuni mo nga equation subong. So depende na lang kung ano ang given or kung for example multiple choice magid ang kinahanglan pangitaon. So depende na lang that for you to manipulate ang sining equation. But if ever hindi man gid multiple choice ang ginapangita, pwede na niya amo ning answer. Okay, so bisan hasta ka lang dara, okay na siya ang amo nang answer. Questions or clarification? Wendy? Ang ano bala sir, x to the power of 4, sir, hindi na siya pwede sir ma-simplify, i-divide siya sa x squared, sir. Kay mas damo aton nga term sa denominator, so hindi to pwede ma-simplify. Kay nakaamo niyo x to the 4th over 4x squared plus y squared. So, hindi ito siya pwede ma-divide. Some more question or clarification? VC. Sir, sa babaw, bala ayon nga part nga answer na dula ang 2v squared. 2v squared. Di na yun. Babaw pagid, sir. Okay. Dere. Oo, sir. Are. Sir. Oo, sir. Pareho sila v squared. So therefore, by algebra, i-minus na lang. 2 minus 1 na lang diretsyo. 2 minus 1 is 1 na lang. So both silingon v squared na lang. 2v squared minus v squared. Question pa or clarification? Questions? Question or clarification kung may ara pa. Hindi ito na kaya mag-additional pang example. Bert? So, sir, ang sa kagina to gali, sir, una nga imon is to check
kung homogeneous differential equation siya, sir. Tapos, amo ni tayo ng next nga process niya. Kung wala mo nabalaan, for example, given lang differential equation, then pamangkot solve for differential equation, test mo danay kung homogeneous siya o hindi. So, kung homogeneous, pwede mo ni magamit nga process. So, you have option na subong duwa na ka-option, either variable separable siya or di homogeneous siya nga DE. So, kung homogeneous, pwede mo ni magamit nga process. Because kung, wait, danay ha. Kung makita ni nato ng aton nga original nga equation, hindi ta ni siya pwede applyan sang variable separable diretso. So that's why kinahanglan ni identify tagid siya tag-applyan sang process sang homogeneous before ta mag variable separable. Okay, so question for clarification. Sir, okay na, sir. Sige. Okay, so wala ko gin-upload ang video. Kaya ang video nga ginubra ko is example for this one, homogeneous differential equation. So without sang introduction of or insaktong introduction about homogeneous DE base makibot ka mga diretsyo din sa problems. So after sini, so mayara pa duwa ka video nga puro tanan example of homogeneous differential equation. So pwede nyo na maging reference for the sa sini nga topic. Okay. So far question or concerns? Kasi may mga concern ka mo or ano? So we have. Okay, after some homogeneous differential equations, we will have linear differential equations and higher order derivative or differential equation na tadayon after sina. So kabay pa nga makaya talagson even ang iban pa nga mga part of differential equations kay mga pila na lang ka weeks. Sige. So, may ginahingagaw akong nga topic nga malambutan ta because these topics nagagawa siya usually sa board exam. So, kinahanglan may malambot ta ang topic about Laplace differential equations. Okay, so kung wala na wait lang, check ko na yung attendance. Okay, so kung wala na concerns, pwede na taka-leave sa Google Meet. Thank you, guys. Thank you, sir. Sige. Thank you, sir. Thank you, sir.